Hi, I'm Gian, and welcome to my life as a fat girl. Super late upload and I haven't had time to edit as well, but our trip to La Roca private villa in Guimaras last November was too good not to share. Here are some quick snippets. Gabi lang ko. I miss you, baby. I miss you. Happy gid ko bala na dayon ta. So, ano na oras dapat kami nag-abot aga? Okay. Oh my gosh. Okay. Oh, thank God. Okay. Salamat, sir. Ha? I-post na ba yung lahat ng may anak? Kapot na siguro sana. Sa ulo mo, sir. Ito ka budlay, sir. Dira ka sa una. Painigid mong buwan o ba pinagyuman? Gani? Ay, Tapos sana. may contact trace kita. Wow. Susunod. Sige ma'am, salat mo ma'am. Tapos kung may kinahanglan ka mo ma'am, may radyo ka mo din sa sulod. Personal yun yung gamit. Hindi ka mo yan. May staff house mo sa babaw ma'am. Yes ma'am. So bali, yun din din ang bilog ng balay. So bali, magamit lang mo radyo kung manawag ka mo sa amon. Okay. Tapos pinduton nyo lang ni ma'am, post nyo lang, tapos nawag lang ka mo. Okay. Sige ma'am. Sige, okay na, okay. Okay, picture natin ma'am. Okay lang. Thank you. Ferry. Yes, mga ano. Pwede kikong maglantaw din sa movie ma'am ha? Ay, okay na. Pwede kikong maglantaw din sa movie ma'am ha? Ay, okay na. Ay, talibos na door. Oh, wow. Wow. Wow ka na, may ba? Namigid mo lang muna no, sa glass na. Pa-set up lang ang isang foam sa dalom. May foam na to extra. Pero may window. Ano yan? Electric fan lang. Sa baba? Nasa babaw, wala yung mga close. I-torta ka mali sa babaw Sige, ma'am. sige, sige. Hindi na ka ano ma'am, pasugat ka lang. Um, Mga 6 to 10, 15 Mommy, ano ba niya sa Mamaw ta? Mahal tabla.
Private property, no trespass. Okay. Oh my God, And 1, 2, 3, go. Yag, wala man tadako. Dapat dakuhan. Dapat papisan kita Oo. mag-upload. Kaya dala lang maka extra Ano? money. Nang cross anay 1, 2, 3, cross. Tapos, Wala na. oo. Yan. 1, 2, 3, go. 1, 2. Sabay, sabay. Ready, 1, 2, 3, go. 1, 2. Ganyan. There. Atras ka magawa. Mumu ka da. Dari, o, dari, o. Ba? Pwede hindi ako mamuumo na lang. Dali na lang. Mumu ka da. Lokal, anyway. Tumantaya. Dirita Dali na lang ho, sa ako na lang eh. Go safe. Paano to nakaroon ka transition? Wala ka na. Hindi na mag-perfect. Yan lang. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Ang pamuna naman, no? Sige. Sa piyak naman dito. Muna. Madali naman pa, Okay. pamuna naman, no? Sa piyak naman yung side. Sige. Eh, mapakisanay. 1, 2, 3. Okay na to. Okay. Isa pa. Ready? 1, 2, 3. Okay na, masimay na ka. Oo. Pwede ko mapapicture sa inyo. Sila rin? Ano na? Ready? Lagi ito da? Dala ka lang eh.
Morning. 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 Haciendera friends. Haciendera kada sis. Haciendera. Go, madam! Go, madam! The madam is happy. Madam! Sila da? Sabi ko na may beach front man sila ko. Ay, oo na. May manalisis. La Puerta al Paraíso. Mommy! Din ka? Aring sa likod. And one, two, three, go! Okay. Mabaka ako na pala. Hi! Kwa ka mo, be. Sinama ko lang. Siguro lang, yes, makaswimming man ka mo din. Pwede gid Ginaalaw man ka mo. Way na ko din. Oo. Ang boss na mo dito maka. Ay, to, oh. Ano video ko? Aga video ko. Hari mo. Ay, baka na kayo ng kuko. Thank you.
just when we were about to go home, our trip back was delayed because we were caught in the middle of what locals would say a pugada. Hindi man. Vacation pa mo. Mukha mo. Identify. Thank you. Pugada. Oh my God! Grabe, naglalupalwasi nga sa babaw. Mula halfway ako, nagbitabog ako. And that's it. Thanks for watching.